dispositions. Bon, les marges, pour modifier les marges, dans les marges là ou l'espace vide à droite, à gauche, là où pour modifier les marges, voilà, on peut les bridge fluoro, la droite, à gauche, en bas. Alors les marges, les bridges, même la bridge, le relieur, spirale, de l'espace, le relieur, je à droite ou à gauche, il a quand on dit l'écriture en arabe. D'accord? Ou bien, même en d'accord, alors on a modifier les marges. Par défaut, les marges à 9 lourds, tu connais 2,5 cm. Alors en haut, à droite et à gauche, en haut et en bas. Mais on peut modifier les marges tout le temps. Alors l'orientation, il y a deux orientations de la page. On a de la page l'orientation simple, c'est pas portrait, ou l'orientation paysage. Alors ça veut dire l'orientation horizontale de la feuille, paysage. Alors il y a le paysage. Alors l'orientation est simple. La taille de l'orca, par défaut, la taille de la feuille de travail, je trouve A4. A4 il y a 21 cm, elle a presque 30 cm. D'accord? Mais je peux modifier un A4, A3, A5, A2. D'accord? A2 sont des formes standards. Ça dépend de l'orca اللي غادي نimprimer فيها, ça dépend de l'imprimante اللي غادي نimprimer فيها. avec les données اللي عندي. Les colonnes, c'est pour باش نقسم واحد الفيشي على 2 colonnes ou bien 3. d'accord, عندي une paragraphe بغيت نقسمها على 2-3 colonnes غادي نقسمها. par exemple mes problèmes فين تيكون عندنا في la dernière paragraphe parfois ما تيبغيش تقسم لي على 2 colonnes. non بلاتي دابا انا بغيت ندير واحد ليغور مي سوفون اللي تيكون هاد ليغور هذا d'accord. bon supposons ما بغاش تقسم لك على 2 colonnes. alors خاصك دير اونطري بويسك عندي ان تكست اللي تحت داكشي علاش. bon ندير كونترول سي. j'espère bien ان l'opération تدخل ليا دابا. عطيني ديك ليغور اللي نورمالمون خصو يكون. bon supprimer هذا. voilà comme ça. alors دابا ما تبغيش يعطيني هذيك الكولون اللي بغيت. ما يقسمش لي على 2 كولون. هو en réalité ماشي ما يقسمش لي على 2 كولون, مي يقسم لي لاباج كلها ابارتيغ من هاد لو مون قسمها لي على 2 كولون. alors مي انا بغيتو يقسم لي جوست غير هاد لا باراغراف. alors سي ميو ندير اونطري ونسيليكسيوني التكست. ميم كاع نقدر ندير واحد 0 مثلا ولا نابورت كل شيفر اللي نقدر نسوبريمي ابخي. ودابا علاش ندير هذا اون 2 كولون بوي نسوبريمي هاد لو 0 ولا هاد التكست اللي كتبت تما pour assurer que هذوك لو تكست ديالي هذيك لا باراغراف ديالي غتخدم على 2 كولون. بيان سور الا بغيت دوطخ اوبسيون غنمشي لاوتر كولون pour ajouter مثلا ajouter هاد لا لين de droite à gauche ou bien la ligne séparatrice ou bien modifier la largeur ou l'espacement اللي عندنا هنايا. d'accord وندير لي اوكي. d'accord voilà en général هادشي اللي عندنا في la mise en page et la mise en forme d'un document et l'insertion des objets. تبقى لي معاكم voilà quelques points في création et révision. alors قبل ما ندوزو الكرياسيون ندوزو الريفيزيون هي الاولى. بون ريفيزيون عندي بزاف ديال لي زيرور هنا غادي نمشي للغرامير اورتوغراف. alors اول حاجه ناسيغي انني تنكتب بالفرنسي. كليكي هنا نختار لا لونغ. الا كنت نكتب بالانجلي غادي نختار لا لونغ انجليز. الا كنت نكتب بالعربي غنختار العرب. alors هنا تندير سي ميو الا كانت عندي توجور تنكتب بلا لونغ فرونسيز توجور تنديرها هي باغ ديفو. باغ ديفو يعني اوتوماتيكمون تياخدها هي اللي باغ ديفو هي اللي تياخدها في الاول كوم لونغ ديكريتور. alors من بعد تمشي للغرامير اورتوغراف. فوالا هاهي دي طاش عندي فيها ليغور تنقول له موديفي. عندي هاد لانتركونيكت اونتر فوالا فيها شي ايغور. الا بانت لي هاد لا سوجيستيون اللي عطاوني هنايا صحيحه تنقول ليه موديفي. سينو تنقول ليه اونيغي خليها كيفما هي. داكور نبدا ندوز مون باغ مون. فوالا هي بير نسيت فيها او. فوالا داكور périphérique, voilà, modifie, etc. ou réseau, d'accord. C'est bon, qu'il y a un problème de l'espace des tâches, d'accord, etc.
entre deux même هنا اللي عندك الانترنت tu peux écouter avec le سميتو Entre deux. d'accord je fais l'exemple. Alors on voulait modifier etc حتى تدوز على toutes les textes même نقدر ندير traduire pour traduire des textes sélectionnés, d'accord. Maintenant par exemple de existe, on va traduire, on voulait traduire le texte sélectionné, voilà, de français l'anglais, d'accord. Alors on a la traduction, je pense là est la traduction. Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous recherchez. Bon, dire au raison. D'accord. Voilà, est la traduction de là en anglais. Il a même avec une autre langue, on va le modifier. Voilà, la recherche a été arrêtée, mais quand même, elle a le principe de faire des traductions, de savoir, de comprendre des éléments, de comprendre le sens des éléments. Alors, on joue création, on a filigrane pour ajouter en arrière-plan du texte, par exemple, la ligne informatique. نمشي لهنا filigrane, ندير filigrane personnalisé. إذا كانت عندي une image غادي نانسيغيها il suffit de sélectionner avec l'image ou bien نمشي للتكست sélectionner ندير مثلا word ولا informatique. d'accord. هنا نختار مثلا la couleur, la disposition etc. ندير لي OK. voilà هي informatique, je pense راها باينة. couleur de page, elle va modifier la couleur de page. Faites attention, mais j'aimerais dire l'impression, matière en considération la couleur de page. Finalement, le bordure de page, on a le bordure de page. On va encadrer avec la page d'IA, l'encadrement. Il y a un encadrement simple ou bien on a les motifs. Pour choisir des motifs, il y a plusieurs types de motifs. Quand on a des enfants ou bien d'autres formes de motifs. D'accord. Tu peux choisir le motif LibreTy pour insérer avec le bordure de page la page d'IA. D'accord. Alors finalement, on a des créations. Création, ça veut dire thème. Alors pour les thèmes, il suffit de choisir le thème de l'écriture. Des thèmes prédéfinis. D'accord. Des thèmes prédéfinis. Mais le style d'écriture, donc c'est pas la peine d'utiliser la création, utiliser un thème. C'est pas la peine de faire beaucoup de modifications à la mise en forme. Il suffit d'écrire avec le texte ou définir le titre. Alors maintenant introduction, voilà introduction, c'est un titre أولا كبيرة. Introduction, définition أولا صغيرة. Donc il y a titre 2. Exemple des raisons, ثانيا صغيرة, ça veut dire titre 2. Il a un sous-titre, ça veut dire petit A, petit B, petit C, غادي ندير titre 3. Donc أولا كبيرة ولا نديرهم هما titre 1, أولا صغيرة, ثانيا صغيرة, ثالثا صغيرة, هما titre 2. Il suffit d'aller في كاع les titres اللي عندك دوكيمون نسيليكسيونيهم ونقول فوالا واش titre 1 ولا titre 2 ولا titre 3. Après غادي تمشي للكرياسيون ملي غتختار لاحظ معايا لا كولور كلشي تيتموديفي هنايا. ميم لا طاي لا ديسبوزيسيون ديال لي تكست تختار لو تيم اللي بغيتي. عندك بليزيور تيم باش تختار هذاك لو تيم اللي بغيتي تيتابليكا. باش عندك هنا دي كولور بور موديفي هذاك لو تيم. داكوغ دي كولور ديال داك لو تيم باش تموديفي لا بوليس ديال داك لو تيم. عندك بليزيور بوليس تعطيني هنايا باغ ديفو. كليك على لا بوليس اللي بغيتي تيتابليكا على لو تكست كامل. فوالا وعندك هاد التيم هادي بوغ انسيري دوطخ تيم. هادو دي تيم كانوا عندي ديجا في لا فيرسيون قديمه ديال 2010. باقي كان عندي حتى انا في 2016. فوالا هادشي عندنا في l'initiation Microsoft Word. Je vous conseille d'aller voir
la partie public postage ou la partie table des matières اللي ajoutée vers la table des matières, les notes bas de page, la table d'index. Alors pour aller plus loin في الوورد كاين d'autres fonctionnalités في الوورد ما شفتهمش mais كما قلت لكم en général Microsoft Word venir à la manipulation. Alors il faut faire la manipulation, il faut écrire avec les textes ou faire les modifications nécessaires ou faire des recherches في الوورد. d'accord. ما نبقاوش كوانسي جيست انني نشوف واحد الفيديو سيتو سي بون انا وليت عندي مع الميكروسوفت وورد. نو il faut essayer toujours de faire les manipulations, d'appliquer هادشي هذا. Voilà, c'est tout. Et au revoir, à la prochaine.